إن الحمد لله حمدا كثيرا یہ بیچارے دا کی قصور ہے، انہوں کدے کھلون دیو۔ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برعید پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت۔ انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب بڑی ہی محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ساتھیاں دی طرفوں
میرے ذمہ ہے کہ میں اصلاح معاشرہ دے حوالے نال کچھ گزارشات کراں، اور جس طرح تسی دیکھ رہے سو اج دا اے پروگرام کچھ بچیاں نے اللہ دے کلام دی تکمیل فرمائی ہے، اور اس خوشی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ بچے نے جنہاں نے اللہ دے قرآن نو پڑھے ہے، اور بڑے ہی نصیبے والے وہ استاد نے جنہاں نے قرآن پڑھایا ہے۔ صحیح بخاری سرکار آندے نے کہ وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سرکار آندے نے قرآن نو پڑھن والے بھی کائنات چو بہتر لوگ نے، پڑھان والے بھی بہتر لوگ نے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں لوگاں سے شامل فرما دے۔ اے دور حاضر ہے نا جندے چو آپاں گزر رہے ہیں، میڈیا دی ایک بڑی وڈی یلغار ہے۔ اویں دیو کوئی ہر بچے کو موبائل ہے اور موبائل دی دنیا ہے۔ قرآن پڑھنا تو ایک پاسے دی گل ہے، سارا دن اے جتنے بھی نویں پود ہے نا، نیو جنریشن کہہ لو، انہاں نوں موبائلاں تو فرصت ہی نہیں۔ نکے نکے بال سارا دن کارٹون ویندے رہندے نے، انہاں نوں روٹی نہ دیو ٹینشن کوئی نہیں، بھوکے بھی رہن گے۔ اور سارا دن موبائل تے نوجوان بچے بزی نے، پیو پواں پھڑک کے مر جائے انہوں پانی بھی نہیں دے سکتے، چاہے انہوں بخار چڑھے انہوں کی پتہ ہے تو فلم ویندا پیا بیچارہ۔ اور اس یلغار کو بچان لئی جس طرح قاری صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ سانو اپنے بچیاں تے محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دس رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اگر بچہ بگڑدا ہے نا، اگر بچہ خراب ہوندا ہے تو ساڈا قصور ہے، بچے دا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ میرے محبوب نے آکھیا صحیح بخاری وعن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرتی فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ سرکار آندے نے جدو بچہ پیدا ہوندا ہے تے بچہ مسلمان پیدا ہوندا ہے، دین فطرت تے پیدا ہوندا ہے، دین اسلام تے پیدا ہوندا ہے۔ انہوں یہودیاں دا ماحول ملدا یہودی بن گیا ہے، عیسائیاں دا ملیا عیسائی بنیا ہے، بے دیناں دا ملیا بے دین بنیا ہے۔ اور جنہاں دے بچے گھراں چ پیدا ہوندے نے، پیو بے نماز پتر بے نماز، پیو سارا دن سیٹاں نوں سوٹے لاندہ پتر بھی لاندہ ہے، کیونکہ ماحول ہی انہوں ایسا ملیا۔ بچے دا کیا قصور ہے؟ وہ دے بگاڑ دے اندر ساڈا ہاتھ ہے۔ تے دعا کرو اے بچے کورا کاغذ ہوندے نے، اللہ سانو تے صحیح لکھائی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر تسی صحیح لکھائی کر سکے نا، جس طرح قاری صاحب محنت کر رہے ہیں، جنازے دا بھی دس دینے میت نوں غسل کیویں دئی دے، ورنہ کنا مجمع بیٹھا باہروں ٹوٹیاں تک بھرا میرے بڑی محبت تے شوق نہ لائے نے، اللہ تھوڑی محبت قائم فرمائے۔ تے کسے نوں پوچھو نا بھی جناب بھائی میت نوں غسل کیویں دئی دے، لے جے کو اٹھ کے دسے تے پھر گل کریا جی۔ ان جلسیاں دے نعرے لوا لو جنہیں مرضی، نعرے ماشاءاللہ وادو لا دے سبحان اللہ جنی مرضی کھوا لو، تے اتھوں تک باہر کسے نوں پوچھو تو میں تاں اکثر عرض کردا ہوں بھی کتے دھیان نال بھی مولویاں نوں سنیا کرو۔ کیوں؟ اسی مولوی دی تقریر سننے جویں پٹھان سنتے ہیں، پٹھاناں دا ایک اپنا طریقہ ہے۔ مولوی تقریر کیتی نا پٹھاناں نوں، تانوں پتہ جلالی جی قوم ہے پٹھاناں دی، وہ مولوی ذرا واہ تتا ہویا نا گرم ہویا تے پٹھاناں نے دے نعرے تے نعرہ دے نعرے تے نعرہ، وہ مولوی دی آواز تھلے تے پٹھاناں دی اوتے۔ وہ مولوی آ کے بھی چپ کرن تے انہاں نوں پوچھا بھی تانوں ہویا کی ہے؟ وہ جدوں پٹھاناں دے نعرے ہوئے نا بند تے مولوی نے انہوں نے سوال کیتا، او خان صاحب کوئی سمجھ ومجھ آتا ہے یا ایسی نعرے پہ نعرہ لگاتا ہے؟ کہتا مولوی صاحب سمجھ ومجھ کو چھوڑو، تم کو جوش آتا ہے، ہم کو بھی جوش آتا ہے۔ یہ ساری عمر ایویں ہی سن دے نے، مولوی نو جوش آندا سانوں بھی آندا، عقل چ بھی کوئی گل آندی ہے وہ چھڈو تسی، سواد تے آندا ہے نا، ساڈے سنن دا معیار ہے تے تاں اج تک سانوں میت نوہان دا وال نہیں آیا۔ اب ویکھو نا جی نبی پاک دی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ یا عائشہ لو مت قبلی لغسلتک دارمی۔ سرکار آندے نے ایسا اگر تم میری زندگی سے فوت ہو گئی تو میں محمد تینوں اپنے ہتھاں نال غسل دیاں گا۔ سرکار نو پیار اینا سی تے حضرت ابو بکر جدوں فوت ہوئے نے انہوں نے غسل انہوں دی بیوی نے دیتا ہے، اور انہیں انصاریاں نو جا کے پوچھا بھی میں اپنا خامد نوایا میں بھی غسل کراں کہ نہ کراں؟ تو انصاریاں صحابیاں نے آکھیا بھی استحباب ہے کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گزارا ہو جاندہ ہے۔ اتنے پاکستان سے کہیں آدھے تو غسل کریں ہی کریں،
मैं आख्या भी उत्तों जना पोह का महीना फिर इनू आकड़े नहाण लग पिया जे भी अगर गुसल तो बगैर शरीयत ने जवाब रखा तो जान दो क्यों एडी सख्ती करते हो। उन्हें गुसल दिता उत्थे इन्नियां मुहब्बतां सी तो हुण अपने चो कोई फौत होवे तो अपनी बुढ़ी गुसल देगी भला उन्होंने आखो खां है तेरा बंदा बनया नवान मैनू तो डर लगता जे मैं जो 36 साल उहदे नाल रही उदों नहीं तेन डर लगा हुण नवान लग्या डर लगदा वो तेनू जरक बरक कपड़े लैके देंदा सी चंगे चोसे खांदी सैं उदों डर नहीं लगता नवान लग्या डर लगता तेरा बंदा नवा खां असीं ठेका लिया तुहाडे नवान दा गुसल दो ना भाई इत्थे तो काम ही उलट। मैं अपनी गल शुरू करांगा लेकिन मैं गल तां दस रहा कि कारी साहब तरबीयत का काम अच्छा कर रहे हैं और हर मस्जिद के अंदर होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों भी मैयत को कम से कम गुसल देना तो आवे ना नहाना तो आवे ना। तो बीबियां पूछो ना पाकी का पता ना पलीती का पता मैयत नहानी तो बड़ी दूर की गल है कि मैयत को गुसल दे अपना बंदा नहाना है ना। ये उल्टा सानू आते हैं है मौलवी जी तुसीं नवाया जे भी सानू वो रकम देंदा रहा पैसे तुसां खाते ने आपे नवाओ तुसीं भी असीं तुहाडा ठेका लिया कोई भी जिन्ना मर जाए मौलवी जी नवाया जे भी प्यो तुहाडा जदाद तुसां सामणी जमीन च सानू उत्थों कोई नाल देनी ना लवानी साडे भी असीं नवाईए। और मैं अक्सर ये गल्लां एवें शुरू हो गई मैं अपनी मस्जिद के अंदर 2 काम कभी नहीं करन दिते 2 काम फैसलाबाद में 14 साल गुजारे मैं कभी 2 काम नहीं करन दिते ना मैं मस्जिद च फट्टा रखन देना तो ना मैं मस्जिद के अंदर कभी टोपियां रखन दित्तियां। ये चीज़ां मैं मसीते नहीं कभी रखन दित्तियां भी बंदा पूछे भी फट्टा असां की करना है फट्टा मसीत नूं चाहिए ये तो फिर भी तुसीं साडे उलमा दा शुक्रिया अदा करिया करो भी तुहाडे लई फट्टे मसीतां 'च रखे ने मंजे रखे ने। मैं मस्जिद च ना कभी फट्टा रखन दिता तो ना मंजा क्यों भी जिन्हां दा मरिया उन्हां सारी उम्र खाता 2 रंगील मंजे दो एक ते पा के नवावांगे दूजे दे उत्ते पा दांगे 2 मंजे दो ना क्यों नहीं देंदे तुसीं भाई उनकी कमाई इन्ना चिर खाधी है तो उन्होंने नहाण लग्या 2 मंजे नहीं घरों दे सकते कि पलीत हो जाते हैं वो सानू मौलवियों नूं फट्टे ते बहा देंदे ने है मौलवी जी नवाओ वो फट्टे ते नवाउंदे मौलवी नूं चुक पै जे भी मौलवी कोलों नवा लो तुसीं वो भा जी मंजे ते नवाना भी सौखा है 2 मंजे दिया करो जिन्नी इन्नी कमाई खाधी एक तो नवाइए दूजे ते पाइए ये तो कोई मसला नहीं। तो खैर ये चीज़ां सानू आनियां चाहिदियां ये चीज़ां ये सिखाया होंदियां ने तो ये तुसीं भुख सिक ला दो भी तुहाडियां बुढ़ियां तुहानूं नवाणगियां तुहानूं नहीं किसे नवाना वो तो अबू बकर सदीक की बीवी सी जिन्हें नवा दिता साड़ियाँ तो वैसे ना मैं एक गल सुना के तो मैं हदीस शुरू करा जी मैं सुनानी है साड़ियाँ बुढ़ियाँ तो ये सामने बंदा बीमार होवे तो सदके वारी बड़ा जांदियां ने हुण बीमार पिया ना मंजी ते कोल जाके ए तू बीमार ना हुंदा मैं हो जांदी तैनूं बुखार ना हुंदा मैनूं हो जांदा एवें उतों उतों एवें फुल लाई जाएगी। वो जो बीमार मंजी ते पिया ना तो बाहर जाके खुरे ते ढोण लगी ना भांडे जिवें अपने पिंडां दा माहौल है वो किते कट्टा छुट्टिया हुंदा वंड वाले पतीले 'च सिर वड़ गया हुण मगरों पतीला काला उदों कट्टा काला कट्टे नूं की पता लगे किहड़े पासे जाना है वो भांडे धोंदी दी मगरों ना जनाब कंड 'च आके वजया ना ठक पतीला उधरों पतीला काला उधरों कट्टा काला उन्हें वेख्या लै भी लगदा इजराइल आ गया भी एडा लम्मी किहड़ी शै आ गई है वो कट्टा भी काला तो पतीला भी काला तो वेख के पता की आंदी है इजराइला कमला होया बीमार तो अंदर पिया है इन्हां नूं मुहब्बत इन्नी कुछ हुंदी है अकीदत इन्नी कुछ हुंदी है। तो जे तुसीं चाहते हो ना कि तुहाडी बीवी तुहानूं गुसल देवे तो फिर भाजी कुछ करना पेगा। खैर मैं तो एक हदीस सुनानी है मुसनद अहमद सिलसिला हदीस सैया तबरानी इब्ने हब्बान अदरा तवज्जो करना इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना व अन अबी दरन हज़रत अबू ज़ारा ने अमारानी खनीनी बिसबन सरकार ने मैनू 7 चीज़ां दा आर्डर फरमाया नबी पाक ने मैनू 7 चीज़ां दा हुक्म दिता वे पाक पैगंबरां दे ने अबू ज़र जड़ा सरकार ने पहला आर्डर दिता है
اور مومن بندے دا کم سرکار دا آرڈر من لینا ہے، سرکار دی بات نو سینے لا لینا ہے۔ آدھا سرکار نے پہلا آرڈر جاری کیتا، سرکار مدینہ نے امرنی بحب المساکین ودنو منہم۔ ابو ذر نے سرکار مدینہ نے پہلا آرڈر دیتا ہے، نبی پاک نے ابو ذر غریباں نال محبت کریں، غریباں نال پیار کریں، غریباں نال عقیدت کریں، اور محبت بھی انج دی وَدَنُوِّ مِنْهُمْ، غریباں نو اپنے قریب کریں، دور نہ کریں۔ اے ساڑھے معاشرے غریب بندے دا بیلی کوئی نہیں، ہر کسی دی خیش ہوتی، کوئی کان ٹوٹا بیلی ہوئے، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، چودھری صاحب، غریب بندے دا کوئی دوست نہیں۔ تے سرکار آندے نے جے میرے منن والے ہو تے غریباں نال محبت کریا کرو، غریباں نال پیار کریا کرو۔ ایتھے غریباں نو اڈ اڈ کے پیندے جے میں اکھڑی کہاڑی طرح ایویں پی جانا، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ کوئی گل نہ کوئی بات۔ کیوں کہ تیرے کول 4 ٹکے نے، 4 روپیے نے، جنہاں نے محبت کی تھی، ذرا غور کرو۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا بندہ ہے، نام زین العابدین ہے، اور حضرت حسین دے بیٹے نے اللہ دی بندگی کر دے سی تے کمال کر دے سی، غریباں دی خدمت کر دے سی تے کمال کر دے سی۔ خدمت بھی کمال کرن والے، غریباں نال محبت بھی کمال کرن والے، لوکاں دے سون دا انتظار کر دے رہندے نے کہ کدوں لوگ سو جاون، انہاں دے کر کھانے دا سامان پہنچا دیواں۔ تے جدوں لوگ سو جاندے، حضرت جناب زین العابدین انہاں دے گھر دے اندر جناب گٹھڑیاں چ پیک کر کے خرد و نوش دا سامان سٹ دین دے۔ لوکی سویرے اٹھ دے، وہ ویندے بھی یار یہ کیڑا بندہ ہے جڑا غریباں دا ایڈا بیلی ہے، غریباں دا خیر خواہ ہے۔ اچھا انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، آج تک کسی نو پتہ نہیں لگیا کہ وہ بندہ کون ہے، غریباں دی خدمت کردا ہے۔ تے ساڈا تا پتہ نہ لگے تو نیکی دا کی فائدہ پھر؟ ساڈا تا پتہ لگنا چاہیے۔ آپ پنڈاں میں تاں نہ بھی اتنے دا اعلان کرنا ہوئے نا، تے کسی دا اعلان نہ کرو، انہیں مسیتے آ جانا بھی میرا اعلان کیوں نہیں کیتا؟ سانوں تو اعلان چاہیے۔ اس بندے نے ساری زندگی عمل کیتا ہے پر اج تک کو دا عمل زہر نہیں ہویا۔ لوکاں نو پتہ نہیں سی لگدا کہ بندہ کدوں آوندا ہے کدوں سڑدا ہے، وہ لوکاں دے سون دا انتظار کردا سی۔ اچھا سون دا انتظار تا آپاں بھی کرنے ہیں بھی یہ مسلا کدوں سوویں تے ہور نہیں دیندی، بکری چک کے لے جائیے۔ دینا کی اسی تو لین والے ہیں، اور کسی کا وس نہ چلے تو کھوڈے جو ککڑیاں ہی کٹ کے لے جان گے، پتہ لگے گا کوئی مسلمان پی گیا بیچارے غریب نو۔ اور دور حاضر جی کرونا دا حساب ہے نا، اج کل غریباں دا خیال کریا کرو، سفید پوش لوگاں دا خیال کریا کرو۔ جو رب نے تانوں 4 آنے دیتے نے کسی غریب نو بھی دیا کرو۔ سرکار نے فرمایا ہے، ذرا غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے بندے دا تذکرہ پیا کرنا وا، حضرت زین العابدین دا تذکرہ پیا کرنا وا۔ ساری زندگی غریباں دی خدمت کی تھی، ساری زندگی مسکیناں دی خدمت کی تھی ہے، لیکن جدوں فوت ہو گئے لوکاں دے کر کھان پین دا سامان بند ہویا ہے، تے پھر جا کے لوکاں نو پتہ لگا ہے او جڑا غریباں نال محبت کرن والا، غریباں نال خیر خواہی کرن والا اور کوئی نہیں سی، زین العابدین ہی ہے سی۔ انہاں دی نیکی مرن تو بعد شو ہوئی۔ تسی بھی کوئی انج دی نیکی کرو نا،
ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਇਤਕਾਫ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਤਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਜਾਓ ਘਰ। ਇਤਕਾਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਤਕਾਫ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਜ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 10-12 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਹੱਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਆਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਹਾਜੀ ਤਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਹਾਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਤਖਤੀ ਹਾਜੀ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਜੀ ਡੁੱਬ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੇਖੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया, जरा गौर फरमाओ। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली गल परवाने नूं दसी है। सरकार आंदे ने अबू दर अमरनी बिहुब्बिल मसाकीन, मस्कीना नाल मुहब्बत करी, मस्कीना नाल प्यार करी, गरीबां नाल मुहब्बत करी। और जदों तू गरीबां नाल मुहब्बत करेगा, अर्श वाला तेरे नाल मुहब्बत करेगा। सरकार आंदे ने वदनु वी मिनहुम, गरीबां नू तू नेड़े करी, अर्श वाला तैनू अपने नेड़े फरमा लवे। गरीबां नू नेड़े करिए, रब बंदे नू नेड़े कर लैंदा है। अल्लाह पता की आंदा है, और अल्लाह दा कमलिया आ मेरे गरीबां नू तो तू बेली बना ले, असी तेनू बेली बना लांगे। अल्लाह दा सौदा महंगा ही, आ मेरे मस्कीना दा तू बेली बन जा, असी तेरे बेली बन जाएंगे। वदनू फी मिनहुम, पर इत्थे ते भाजी बंदियां दी आकड़ ही नहीं साह लैंदी। ते आकड़ किस चीज़ दी है? सिर्फ पैसे दी, होर कुछ भी नहीं। और पैसा एक ऐसी चीज़ है, तुसी गौर करो, अरबी दी किताब है, अरबी दी, बल्कि उनका कई जबाना च तर्जमा होया। उन्होंने आंदे ने कलीला दिमना। वो पुराने वक्त च बादशाह भी कोल रखते सी, क्यों? उन्हें बड़ियां गुर दियां गल्लां सी। ते ये जिहड़े दुनियादार होंदे ना पैसे वाले, इन्हां दी मिसाल इवें ही हुंदी। उन्हें च एक हकायत है, कोई मैं हदीस नहीं सुना रहा। उन्हें च वो बंदा सी तो उन्हें घर एक चूहा रहिंदा सी। अच्छा चूहा बड़ा शरीफ जा, कोई शरारत कदी नहीं की। उन्हें खुड चो बाहर आना, जिहड़ी कोई शै लभनी खानी पीनी तो खुड च चले जाना। वाहवा दिन गुजरे तो चूहे की तबीयत ही खराब हो गई। वो बंदा गवेड़ी सी, उन्हें है भी इनू होया की है। वो हुण पता की करदा सी, खुड चो निकले करे शुरल करके इनू, शुरल करके इनू, कदी भांडे डेगे, कदी कुछ करे, कदी कुछ। वो बंदे आख्या भी इनू हो की गया है? उन्हें आख्या दी खुड पट्टो, किहड़ी शै उत्थे आ गई जिहड़ी इहदा मजाज ही बदल गया, तबीयत ही बदल गई। आ कई जदों भुखे रजदे ने तो बड़े ही उतरे हुंदे जे,
ਜਿੱਡਾ ਕਮੀਨਾ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਭੁੱਖੇ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੁੱਡ ਪੱਟੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਇਹਦਾ ਸੇਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਚੂਹੇਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਆਨੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਨੇ, ਧੌਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਟਣ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਵਾਜ਼ਾ ਲਿल्लाह ਬਰਫਹੁल्लाह। ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਜਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। तो खैर दुआ करो अल्लाह किसी को जरासीम ना लावे। तो जिन्हों से आकड़ आ जो बंदे अजीब होंगे ने, तो गरीबों नाल मुहब्बत करो, गौर करो। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकारे मदीना ने दसिया वे। मैं दूसरी चीज़ अर्ज करन लगा वां। मेरे नबी दा दूसरा आर्डर की सी, नबी पाक दा दूसरा हुक्म की सी। आदरा तवज्जो कर लेना। व अमरनी अल्लाह असअला अहदन सैया। सरकारे मदीना ने जे मेरे मनण वाला है किसी नू सवाल ना करी, बिला वजह सवाल तो बच जावी। क्योंकि जदों बंदा सवाल करता है बंदे दी इज्जत च फर्क आ जाता है, बंदे दे मुकाम च फर्क आ जाता है, बंदे दी शान च फर्क आ जाता है। सरकार आंदे ने अल्लाह असअला अहदन सैया। अच्छा तुसी वेखो, मस्जिद लई पैसे मंगने गुनाह तो कोई नहीं ना। और मस्जिद लई पैसे मंगने जायज़ ने कि नहीं, बोलते नहीं जे। अच्छा मस्जिद लई भी मंगीए ना तो बंदे फिर भी अक जाते जे। मसलन मैं एक बार सवाल किया, दूजी बारी तो भावें मेरे रंगा मौलवी होवे ते अगों तुसी आउंदे होवो, तुसी मैनू वेख के गली मुड़ जाना भी मौलवी फिर आया, इन्हें पैसे मंगने जे। सवाल ऐसी चीज़ है, सवाल नाल बंदे दी इज्जत ही घट जाती। अच्छा एक गल दसा होर, मियाँ बीवी का किन्ना तल्लक है, किन्नी कंप्रोमाइजिंग क्लोज रिश्ता, मियाँ बीवी का क्लोज रिश्ता है। तो जे बंदा बुढ़ी नूं सवाल करन लग जाए, बुढ़ी भी अक जाती जे सवाल करना। कई बंदे नूं आदत हुंदी है ना, ऐ सवेरे मंजी ते बह गए, ऐ रोटी फड़ाया जे, आंदी लो जी, ऐ पानी भी दिया जे, आंदी लो जी, ऐ जुत्ती भी उरे करे जे, वो बेचारी जुत्ती भी रख देंदी है। ऐ जराबां फड़ाया जे, उन्हें जराबां भी फड़ातियां। ऐ शीशा भी दिया जे, शीशा फड़ाता। ऐ कंघा भी फड़ाया जे। बंदा पूछे भी तैनू पां पई है, तू भी घुट के शायद फड़ ला। सारिया चीज़ उन्होंने पूछी जाता है, सारा दिन छोटी छोटी गल ते सवाल करता है। ऐ भी फड़िया जे, सुरमादानी फड़ाया जे। फिर हुंदा की है, जदों चला जाता ना घरों तो फिर जिते वो सहेलियां च किते बहिंदी है तो पुछदी सुना, फिर आंदी की सुनाउणा, जिन्ना देर घरों बाहर है उन्ना चिर ही सुकून जे। जदों आ जाता बटोरी फिरदा, फड़ाया जे, करया जे, फड़ाया जे, करया जे। यानी सवाल मेरे महबूब ने एवं नहीं आख्या, सवाल करने नाल बंदे दी इज्जत च फर्क आ जाता है। चाहे कितना बड़ा कोई मुत्तकी है, चाहे कितना बड़ा कोई इमाम है, कितना बड़ा कोई शेख है, कसरत सवाल नाल इज्जत च फर्क आएगा। चलो एक मिसाल मैं होर देना। मैं आलिम साहब, तुसी मैनू मिलन आ जाओ, तो मैनू अजे मिलन आया तो मेरी लाइब्रेरी च आ जाओ, तुसी अजे बहना नहीं। ए किताब तो फड़ी यार, तुसा किताब पढ़ाती। ए कापी भी फड़ी यार, कापी फड़ाती। ओ पेंसिल फड़ी, उन्हें वो भी फड़ाती। ओ किताब भी फड़ी, उन्हें वो भी फड़ाती।
اے کولر چو پانی بھی پائی، انہیں وہ بھی پاتا، انہیں اللہ مولوی کر لا جڑا سوال، جڑی توں سوالان دی تھیلی ہے نا، آج تو بعد تیری شکل بھی میں نہیں ملتا، فرق آئے گا۔ اگر غور کرنا، حدیث ہے ابو داؤد دی، حدیث ابو داؤد دی، ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت عوف بن مالک آدھے ایک دن انجوی ہویا ہے، میں سرکار مدینہ دے کول بیٹھا ہاں، اور بھی صحابہ اکرام بیٹھے نے، تے سرکار مدینہ دے نے، او میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو، آدھا میں بڑا حیران ہویا ہاں کہ میں تے سرکار دی پہلا بھی بیعت کیتی ہے، تے سرکار پھر بیعت دی گل پہ کر دینے، آدھنے سرکار نے دوبارہ آکیا کہ میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو، آدھا میں پھر حیران ہویا ہاں کہ میں تا پہلا بھی بیعت کیتی ہے تے سرکار پھر بیعت دی گل پہ کر دینے، آدھا جدو نبی پاک نے تیسری دفعہ آکھیا نا، پھر میں اٹھ پیا، میں کہا سرکار بیعت لے لو، میں بھی ان نبی پاک نے تریجی وری کیا ہے تے میں بیعت اگے کیتی سی، تے میں کہا سونے بیعت لے لو، انج ہاتھ کیتا، سرکار آدھے نے میرے نال وعدہ کرو اللہ نال شرک نہیں کرو گے، اسی آکھیا وعدہ ہو گیا، سرکار آدھے نے میرے نال وعدہ کرو کہ نماز نہیں چھڑو گے، نماز انہاں امتیاں کو بھی وعدہ لو، اے ہونے والے ہوندے نا تے نہ پتہ ہی کہنا جی، اے وعدہ لو بھی نماز اوکھے سوکھے پڑھاں گے، انہاں کہا جی وعدہ لو کہ نماز نہیں چھڑو گے، فرمایا جی سرکار وعدہ پکا ہو گیا، ایتھے کسے پرانو پوچھو اے پا جی نماز پڑھ دے ہوندے ہو، پوچھو نا نماز دا، او پا جی نماز پڑھ دے ہو، مولوی جی کو دا دو لگے تے لا ہی لئی دے، بندہ پوچھے بھی نمازہ نو بھی دا لائی دے، نماز بھی کو دا لاؤن والی شے، آدھے نے دا دو لگے تے لا لئی دے، تو جے بی بیاں نو پوچھو باجی نماز پڑھ دی ہونی ہے، ہاں مولوی جی ایک نور پیر دے ویلے دی پڑھی دی تے ایک سوتے ویلے دی، تے میں کہا باقی بچے ہی آؤ جاندی ہیں نا، باقیاں دی لوڑ ہی نہیں ہوندی، نبی پاک نے بیعت لئی ہے، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ داوے کہ سرکار مدینہ دے میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کرو کہ زکاة دیو گے، اسی آکھیا سرکار وعدہ ہو گیا، نبی پاک نے آخری سوال کیتا ہے، نبی پاک نے اپنی آواز سلو کی تھی، نبی پاک نے اپنی آواز آہستہ کی تھی، سرکارہ نے میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو سوال نہیں کرو گے، اسی آکھیا وعدہ ہو گیا، آنا جدوں اسی سرکار نال وعدہ کیتا ہے تے سرکار مدینہ دینے نبی پاک دے صحابہ کے انجوی ہندہ سی، اسی اپنے کوڑے تے سوار ہندے، ساڑھا کوڑا تھلے ڈگ پہندہ، اسی کدی کسی نو نہیں سی آکھیا مگر بندے ٹورے ہندے بیا کوڑا چکیا جے نا، سرکار نال وعدہ کیتا سی کہ سوال نہیں کرانگے، آندھے اسی اپنے کوڑے تو تھلے لے کے اپنا کوڑا آپ چک دے سا پر سوال نہیں سی کر دے، جنہاں نے منیا انج منیا وعدہ کیتا تے پکا کیتا ہے، تو سرکار دی حدیث میں عرض کر رہے ہیں کہ کس سوال تو بچو جدہ بچیا جائے، سوال کرنے نال بندے دی عزت خراب ہو جاندی، اور تیسری بات جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر فرمایا ہے، میں سرکار دے آرڈر ذکر کر رہے ہیں، صحابی نو سرکار نے 7 آرڈر کیتے، میں تیرے سامنے 2 ذکر کیتے اور تیسرا ذکر کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ داوے وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحْمَةَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ
نبی پاک آندے نے رشتے داراں نال صلہ رحمی کری، جڑا دور جاوے انہوں قریب کر لویں، جڑا تعلق توڑے تو جوڑ لویں۔ نبی پاک آندے نے تو تعلق جوڑے گا رب کائنات دی وجہ تو تینوں جنت دا وارث بنا دین۔ ہن تے بھاجی قیامت آ گئی۔ نبی پاک دی حدیث ہے مستدرک حاکم مسند احمد، نبی پاک نے فرمایا کہ جدو قیامت قریب آئے گی نا، رشتے ناتے ختم، ان تے خون ہی سفید ہو گئے۔ سکا بھرا نو بلا کے راضی نہیں، چاچا پتریے نو بلا کے راضی نہیں، معاشرے دے اندر آکڑ، باقی تے چھڈو، نمازی نو بلا کے راضی نہیں، جڑے اکو صف چے کھڑے ہوندے نے، اکو صف چے بھی آکڑے ہی کھڑے نے، اوندی آکڑ ہو رہے۔ میں تانوں کیڑے جراثیم لگے نے بھی جڑی تواڈے اندر اتنی آکڑ ہے؟ سرکار آندے نے کہ وہ بھائی رشتے ناتے جوڑی دے نے، توڑی دے نہیں۔ اتنے لوگ آندے نے لو مکے دے مشرک لڑائیاں لڑتے سی 43 سال، تو میں کہا تو مر گیا بیچارے، میں تسی بھی تو انہاں دے استاد ہو، سکے بھرا نال لڑو 10-15 سال تو تسی بھی کٹ جاندے ہو اور اپنے آپ نو سرکار دا غلام سمجھتے ہو۔ ایتھے عورتاں کئی انہوں نے کہو نا یہ تیری درانی ہے، یہ تیری جٹھانی ہے، زندگی دا کی پتہ بلا لا، مولوی صاحب ادھا دی گل نہ کریا کرو، تسی بلاؤن دی گل کر دے جے، میں تے مری دا منہ نہیں ویکھنا۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے، سرکار دا غلام ہے، تو بھی تو منہ نہیں ویکھنا تو کی انہوں جنت نہیں لبنی؟ ایڈی تو رابعہ بصری نہ ویکھی تو منہ بھائی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مسند احمد نسائی شریف، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات حبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ اپنے نبی دا دیوانہ، عبداللہ بن عمر بن ناس آندے نے ایک دن انج بھی ہویا ہے میں بھی سرکار مدینہ کل بیٹھا ہاں، اور بھی صحابہ سرکار کل تشریف فرمانے، ایک کہن والا بندہ آیا، انہیں تازہ وضو کیتا ہے، وضو دے قطرے ٹپ ٹپ زمین تے ڈگ دے آ رہے نے، اور انہیں ہاتھ سے جتی پکڑی ہے، تے سرکار آندے نے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے آ ٹریا ہوندا ہے۔ صحابہ نے ایسی ویکھیا بھی نہیں کھرے کیڑا عمل کر لیا، خاص کر عبداللہ بن عمر بن ناس بھی میں سوچن لگ پیا بھی نیکیاں تو اساں بھی کرنے ہاں، پر نبی پاک نے انہوں دنیا تے جنتی آکھیا ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں، تازہ وضو کیتا ہے تے قطرات زمین تے اپنے بھی ڈگ دے نے قطرے زمین تے، غور کریا جے انہیں کیوں ڈگے نے؟ وضو تو گھروں کر کے آیا ہے، مسجد تک قطرے ٹپ ٹپ ڈگ دے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سرکار دی سنت رکھی سی نا تو قطرے ڈگنے ہی سی، ساڑھے تو سارے وضو خانے دی ڈگ پیندے نے، ارلی صافتے بھی نہیں ہوندے، کوئی شے ہوئے گی تو قطرے ڈگن گے نا۔ دعا کرو سانو بھی سرکار ورگا چہرہ اللہ بنان دی توفیق دے۔ یہ میں گل اکثر کہندا ہونا، غور کرو، اے بڑیاں کنے بنائیاں نے؟ عورتاں تے بڑیاں دے منہ دے وال ہوندے نے، تو مالک جڑا کن فیکون دا مالک ہے، تے تسی کی خیال کر دیو اے منہ صاف والے بندے نہیں سی بنا سکتا ہو؟ جنہیں بڑیاں دا منہ صاف رکھیا اللہ دا انہاں دا بھی صاف رکھو، بیچارے یب نو ہی پے رہندے نے، انہاں دا بھی صاف کرو۔ اللہ نے کملیو فرق کیتا ہے بھی جن دا چہرہ صاف ہے اے بڑی ہے، جن دے چہرے تے میں وال لائے نے بندہ ہے اے مرد ہے۔ حالانکہ اسی چہرے صاف والے بندے بھی بنان تے قادر ساں، لیکن اسی بڑی تے بندے دا فرق کیتا ہے۔ اے من کلین شیو آندے اسی بڑیاں ہی بننا ہے، میں بنو پا جی بڑیاں، شوق پورا کرو تے پا جی جی اللہ تعالیٰ صاف۔ اچھا کئی بندے ہوندے نے، اچھا عجیب گل ہے، کئیاں نو قدرتی رب وال نہیں لاندا، آپا پنجابی چوں کی آنے ہیں کھودا، سارے آنے نے کھودا ہے، میں کیوں؟ یہ منہ تے وال ہی نہیں، میں یہ تو زیادتی ہے تہاڈی، مینوں کہ کھودا آندے تو بیچارہ ربوں ہے، میں جڑے بنا کے کھودے بنے نے اصل کھودے یہ نے،
ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਦੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੌਫੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने दूसरा दिन भी आया। वो बंदा दूसरे दिन ऐसे कंडीशन ते ऐसे हालत च आया ते सरकार ने फिर वेखे आए, ताज़ा वजू कीता, जुत्ती हाथ च पकड़ी। सरकार आंदे ने मेरे सहाबा जिन्हें जनती वेखना है आ लग्या हुंदा है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने मेरे सबर दा पैमाना लबरेज हो गया। मैं आख्या नेकियां ते असीं भी बड़ियां करने आ, पर इन्हें केड़ी नकी कीती है? अज दूजा दिन हो गया है ते सरकार ने इनू जन्नत दा सर्टिफिकेट अता कर छड्या। अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास वो आंदे ने मैनू आपदी सोच आवे भी नेकियां दी कसर ते असीं भी कोई नहीं छड्डदे, पर आ तां कोई कमाल बंदा है। आंदे ने तीजे दिन फिर आया इसे कंडीशन ते सरकार तीजे दिन फिर आंदे ने मेरे सहाबा जिन्हें जनती वेखना औ लग्या होगा। अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने मैं फिर उहदे घर ही जा पड़िया। मैं उहदा मेहमान रहा किन्ने दिन? 3 दिन। मुसंदे अहमद 3 दिन। अरब लोग मेहमान नवाज तो होंगे ने। आंदे उन्हें मेरी मेहमान नवाजी बड़ी की थी। आंदे मैं तो गया सा भी अमल वेखांगा जिहड़ी गल्लों सरकार ने जन्नत दी है। आंदे काम ही उलट हो गया। वो रातां नूं सौवें करे मैं जागा करा। मैं आख्या जे मैं सौ गया इन्हें अमल कर लिया तो काम तो खराब हो जाना। सहाबा नूं वेखो जन्नत की तड़प कितनी। वो अमल ये तो साडियां दा की है। फलाने कोल मझ बड़ी चंगी उत्थे अपड़ जांदे ने, फलाने को ढगा बड़ा चंगा उत्थे अपड़ जाते हैं, फलाने को बकरी खड़ी इकट्ठी 7 किलो दे दी उत्थे अपड़ जाते हैं। ये सहाबी ने सफ़र किया तो सिर्फ जन्नत लिए किया कि मैं वो अमल चेक करके आवां जिहड़ा सरकार ने दसिया। आदो उन्हें मेहमान नवाजी बड़ी की थी। अरब लोग मेहमान नवाज ने। वो किहड़ा साडे पाकिस्तानी ने जिदन गोश्त पकाते हैं आदे पुत्र कुंडी लाया किते गुआढ़ी लैन ना आ जान। असीं तो इंज दे लोग हाँ, लेकिन वो मेहमान नवाज ने। खैर एक होर भी गल मैं अक्सर आंदा ना, देखो अब बड़ियां पुरानियां किताबां ना शायरी दियां अरबां दियां, उनके अंदर ये चीज़ां लिखियां ने कि अरब लोग रात नूं अग बालदे सी। क्यों? उदों लोग रात नूं सफ़र करदे सी तो अग क्यों बालदे सी कि कोई मुसाफिर अग बलदी वेख के आवे ते असीं उहदी मेहमान नवाजी करिए। साडे पिंडां 'च कोई मुसाफिर सफीर ही आ जाए स्पीकर च ऐलान करते हैं प्राहुणा आया रोटी दे जो। मैं जोड़ा ऐलान करदा मैं पूछा भी तुहाडे घर मोहरा पक्का तू नहीं लिया सकता? ऐलान करन नूं खड़ा हो गया भी उत्थे देग पकनी बंदे की रोटी देनी है। अरब लोग मेहमान नवाज सन। तो हुण साडे इत्थे प्राहुणा आ जाना उन्होंने पहला तो इंटरव्यू देना पैंदा, वो पानी होई जांदा। ये ठंडा पीना जे, तत्ता पीना जे, बोतल लै आवां, लस्सी पीनी जे, चाह, रोटी का भी टाइम है वे। अगले बंदे नूं पागल ही कर देंदे ने भी जिहड़ी शै तूं पकाई है लिया के अगे रख। अल्लाह नीयत का स्वाब देंदा भावें सादा पानी लिया। तो इत्थे इंटरव्यू देना पैंदा है। तो मैं आख्या आंदे मौलवी जी मैं तां पुछया सी किते अगले नूं शुगर ही ना होवे। मैं भी तू बोतल लै आवीं ते जे ना पीवेगा तू पी ली, तैनूं किहड़ा मूँह खरोया है भी तैनूं तां स्वाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा एक कुरान च लिखे है, कुरान च लिखे है हज़रत इब्राहिम को 2 प्राहुणे आए सी कि नहीं आए सी? ते हज़रत इब्राहिम ने वच्छा भुन के लिया कि नहीं लिया सी? की भुन के लिया सी भी इजलिन हनीस वच्छा, उन्होंने खाधा सी। ते किते इब्राहिम तुहाडे वर्गे सियाणे होंदे पुछ लेंदे वच्छा बच सकदा सी। उन्हें पूछया ही नहीं। उन्हें लिया के वच्छा बड़का के अगे मारे बेलियो खाओ। उन्हें आख्या असीं तो लूत अलैहिस्सलाम वाल आए हैं तो असीं तो फरिश्ते हैं, असीं कित्थे खाना वच्छा। अच्छा उत्थे पूरा वच्छा लगा गया, इनू एडी कोई पैप्सी की टेंशन होंदी है।
میں اللہ دے بندے اتنے پورا وچھا لگا گیا تو پیپسیاں چکی پھرنا ہے. میں کیا بھی خرے پیوے کہ نہ. تو میں تمہیں یہ گل دس کے جاواں یہ جنیاں حرکتاں چھڑ دیو. یہ کوئی دینداری نہیں کہ پراؤنا آوے تو انہوں پوچھنا شروع کر دیو. چپ کر کے پانی دی توفیق لیا کے اگے رکھو. ایویں ٹور جمان دی لوڑ کوئی نہیں. جو کر سکتے ہو کرو. خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ عبداللہ بن عمر بن ناس آدھے نے میں 3 دنوں دا مہمان ٹھہریا. میں اور راتاں نو جاگدا سا تے اور راتاں نو ستا رہندا سی کہ میں چیک تے کراں انہیں کیڑا عمل کیتا ہے. سرکار نے دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ دے چھڈیا ہے. آدھا میں بڑا حیران ہویا جدوں بھی اون دی اکھ کھل دی سی, جدوں بھی اونوں کتے جاگ آوندی سی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر انج دے کلمے سنے ہور کو میں خاص گل نہیں ویکھی. آدھا تیسرا دن ہویا جدوں میں واپس جان لگا او مینوں آدھا بیلیا 3 دن مہمان رہا ہے کو گل نہیں دسی تیرے آن دا مقصد کی سی. آدھا بیلیا گل کی دسنی ہے اس گل دا تے تینوں بھی پتہ نہیں. سرکار نے تینوں 3 دفعہ جنتی آکھے آئے. میں چیک کرنا آیا کہ کیڑا عمل کرنا ہے جڑی گلوں سرکار نے 3 دفعہ دنیا تے تینوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر چھڑیا ہے. وہاں یار گل سن انہیں کوئی خاص عمل نہیں ہے, کوئی خاص عمل. فرائض دا تارک نہیں, نفلوں دی توفیق ہوئے تو بھائی کر لئی تے نہیں. اور فرض روزیاں دا بھی میں تارک نہیں, نفلوں دی توفیق ہوئے رکھ لینا. ہن روزے آ گئے کنے دن رہ گئے نے, رکھو گے کہ بہانے ہی بناؤ گے؟ کئیاں نوں پوچھو نا روزے میری طبیعت خراب جی رہندی. میں پتہ نہیں تیری طبیعت خراب ہے کہ نیت خراب ہے. روزے ہی نہیں رکھتے چنگے بولے ہٹے کٹے سنبھے بڑے. اور پوچھو تو روزہ ہی نہیں بھی مسلمان نے کیوں نہیں رکھیا؟ وجہ کی ہے؟ صحابہ نفر روزے رکھتے ہیں تو انہوں فرضاں دی توفیق نہیں کہ فرض روزہ رکھو. کئی بندے میں اگلے دن بھی گل کر رہا تھا کہ میں ایک دفعہ ہسپتال گیا, جنرل ہسپتال. اتنے میں ایک بندہ ویکھیا مولوی تے لال سرخ رنگ تے رمضان دا مہینہ. تو اتنے دروازے دے کول اولے کھڑا کیلے کھائی جاوے. میری نظر پہ گئی میں مولوی کیلے کھائی جاندہ ہے. میں تینوں شرم نہیں آتی روزہ دا مہینہ کیلے کھانا ہے؟ روزہ کیوں نہیں رکھیا؟ میں تو ہٹا کٹا کیوں نہیں روزہ رکھدا؟ آدھا مینوں بھوک بڑی لگ دی ہے. تے میں کہ کی ساڈے معدے خراب نے, سانوں نہیں بھوک لگدی؟ بھی جنہیں روزہ رکھنا انہوں بھوک تے لگنی ہے. یہ تو ایویں گل ہوئی نا بھی سچ کیا گرو جی نے میہ پو تے چکڑ ہو, بھی میہ پینا چکڑ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو روزہ رکھو تو بھوک تے لگے ہی لگے. کئی لوگ انج رکھتے ہیں تو روزے تے بھاجی تکلیف نال ہوندے نے. ہن تے کام ہی سوکھا ہے. اسی اپنے بچپن چ لو جی روزہ بھی رکھنا ہے. مینوں یاد ہے کہ سورج نکلن تو پہلا 2 وانے پٹھیاں دے وڈ کے لے آئی دے سی. ادو کتری دے بھی دوجیاں مشیناں تے سی کچھ نہیں سی روزہ آندا. ہن نہ موٹراں لگیاں نے, پٹھے کترنے بھی سوکھے نے, تے پھر بھی ایڈی زبان کٹ کے پھردے نے ہائے روزہ لگ گیا. جو بندہ پوچھے بھی روزے اگے دنیا رکھدی نہیں سی, توں کو وکھرا رکھ لیا. انہاں دا حساب پتہ کی ہے؟ کوئی مراسی سی تو انہیں روزہ رکھ لیا, تو روزہ سی ہاڑ دا. تمہیں پتہ ہاڑ سے تو روزہ ہی بڑا لگتا ہے. وہ تو اجے 10 نہیں بجے ان کی جب باہر آ گئی. انہیں مارے کھرے لوکی کیویں 30 رکھتے ہیں تو روزہ کڈا اوکھا ہے. ہوں پھر بیچارہ کدی اینوں کدی اینوں, پر ٹائم کتنے گزرتا ہے. ادھر ایک سرکار آ گئی, انہیں آخیا بھائی میں 12 سالہ روزہ رکھیا ہے. مراسی نے اکھاں پٹیاں مارا 12 سالہ رکھے ہی. ساڈا تو ایک دن جناب چوٹی پرنے ہو گئے, انہیں 12 سالہ رکھے ہے. انہیں آخیا جڑا میرا 12 سالہ روزہ چھڈائے گا نا وہ دلی مراد پوری ہو جائے گی. تو میر عالم نیڑے ہویا, انہیں سرکار میرے مہمان بنو تس آ جاؤ. تمہیں پتہ ہے یہ شکین جی قوم ہوں. انہیں پھر جناب حلوہ پکایا دیسی گھیو دا, نالے انہیں دیسی مرغا پکایا وہ بھی دیسی گھیو چ. انہیں ابھی 12 سالہ روزہ چھٹنا کہ تو سوکھا کام ہے.
انہیں لیا کے اگے رکھیا، انہیں سرکار کھاؤ۔ وہ جڑی سرکار آئی سی انہیں مرغا بھی لپیڑ لیا تے حلوا بھی کھا کھو کے نا تے پتہ کی آندا آیا بھی مراسیہ کی تیری دلی مراد ہے؟ آندا سرکار ہی کوئی دلی مراد ہے کسی طریقے سویرے عید ہو جائے۔ انہیں جو انی گال کی تھی نا آندا بھی یہ کام تے بڑا اوکھا ہے، تو انہیں مڑے میں لان کردا پھرنا تو تیرے پلے کی ہے؟ عید تو کرا نہیں سکنا تک دلی مراد پوری ہوئے گی بھی میں ایک دن روزہ رکھا، میں میری جیب باہر آ گئی، تو کتوں 12 سالہ رکھی پھرنا بھائی بھی ساڑھے کو دیکھ نہیں تکتا۔ تو دعا کرو بھائی اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا بیلیا، میں فرائض دا تارک تے کوئی نہیں، پر میں جناب نفل دی توفیق ہوئے تے رکھ لینا وہاں، اس تو علاوہ میرا کوئی خاص عمل نہیں، خاص وظیفہ نہیں۔ آدھا جدو میں ٹر پیا اجے میں تھوڑی دور گیا وہاں، انہیں میں نو آواز ماری، آدھا بیلیا پسامی، ایک عمل میں نو یاد آیا ہے۔ انہیں آکھیا وہ کیڑا عمل ہے؟ انہیں میں نو ایک عمل یاد آیا، انہیں عمل لکایا۔ ایتھے لوکی عمل بھی لکا لیندے نا، کوئی سپ ڈنگے دا دم کردا ہوئے نا انہوں کہوے بندہ یار سانو دس دے اسی بھی کر لیں، کی پڑھ دے ہو؟ انہوں نا میرے دادے آکھے سی دم کرنا کسی نو دسنا نہیں، یہ دم قبر چ لے کے آویں اتھے واپس لائیں گے۔ جی میں کوئی حکیم ہوندے نا تے آج کل ہیپاٹائٹس بڑی ہے، کسی دی ایس جی پی ٹی تان ہوں، کسی دی ایس جی او ٹی تان ہوں، کسی نو کریٹینین ہویا، کسی نو کچھ ہو گیا، کسی نو کچھ۔ انہیں کول جگر دا نسخہ بڑا اچھا ہے، انہوں آدھے نے یار سانو بھی دس دے اسی پنڈ اللہ واسطے وانڈ دیاں گے، نسخہ دس۔ انہوں نو 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 انہیں میرے بڑے استادہ نے کہا سی بھی کسی نو دسنا نہیں، یہ قبر چ لے کے آنا ہی، ساڑھے تھے کدوں دستے نے؟ حالانکہ وہ بندہ چلا گیا ہے۔ انہیں پا جی پیچھے میں نے ایک عمل یاد آیا ہے، کڈے مخلص لوگ سے انہیں فوراً عمل دسیا ہے۔ تے ساڑھے تھے کئی آندے نے بھی عمل سیکھنا ہی، انہیں کیا سیکھنا ہے؟ انہیں کیا ویکھ لائے؟ انہیں آئے عمل تتا بڑھائی، انہیں آئے کہا عمل ہے؟ انہیں کیا ایت کریمہ دا؟ میں آکے خدا دے بندے قرآن آندہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور قرآن پڑھیں تو دلوں نو سکون ملتا ہے۔ یہ ڈرائی جاندے نے، اگے لوگ قرآن نہیں پڑھتے آندے نے ویکھ لے انہوں میں دسیا ادوں دا پاگل ہی ہو گیا ہوتا۔ ایت کریمہ پڑھ کے بھی بندہ پاگل ہوتا ہے۔ پاگل تو تسی لوگ ہو جڑے لوگوں نو پٹھے پاسے لاندے ہو، غلط گائیڈ دیندے ہو، بریفنگ ہی غلط تھے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، آدھا میں ایک عمل کر کے سونا وا، آدھا جدو میں راتی سون لگنا وا اپنے بسترے تے بیٹھ جانا وا، میں اپنے دل نو حسد کو نو پاک کر لینا وا، قدورت کو نو پاک کر لینا وا، نخوت کو نو پاک کر لینا وا، کینے کو نو پاک کر لینا وا، حسد جیسیاں علیساں کو نو پاک کر لینا وا، اور رات پھر میں دعا کر کے سونا وا، اللہ جنہاں نے میرے تے ظلم تے زیادتی کی تیئے تو انہاں نو ہی معاف کر دے۔ انہیں آکے پھر آئی عملی جڑی کہ لو سرکار نے تینوں جنتی آکے تے ساڑھے تو حسد چکی پھر دے بغض قدورت۔ اچھا حاسد بندے دے بارے میں اکثر آندہ ہونا، حاسد بندہ بھی عجیب ہوندہ ہے، حالانکہ دعا بندے نے یہ کرنی چاہیے یا اللہ جی میں اینو پیسے دیتے نے مینو بھی دے، تیرے خزانے جو حکم ہی ہے، اللہ جی میں اینو عزت دیتی مینو بھی دے دے، اللہ جی میں اینو علم دیتا مینو بھی دے دے۔ تے حاسدی بندہ پتہ کیا آنا ہے یا اللہ آنا یا اللہ مینو کچھ لبے نہ لبے اندہ کسی طریقے بیڑا تو ہو تو ان دی سوچ ہی غلط، سوچنا ہی غلط۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे, सरकारे मदीना ने दसे आवे, अन्ना सिलर रहिमा व इन अदबरत सिला रहमी करी, अल्लाह तैनू जन्नत दा वारस बना देवेगा। ते जे अज मेरी गल तुहानू समझ आई होवे ना, अज ते कि चाचे नाल लड़िया है या मामे नाल लड़िया है, प्यो नाल लड़िया है, ते कोई तेरी शान च फर्क नहीं पैना। कभी भी भाई मौलवी रा मसला दसिया मैनू समझ आ गया है, ते भाई अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे, जफी पा, सुलह करिए, तो फिर तो जलसे का भी कोई असर हो गया, मज़ा आ गया कि जड़ा प्रोग्राम है कामयाब हो गया। बंदा हुण वेखो ना, हदीस है सही मुस्लिम दी, सरकारे मदीना सोमवार का भी रोज़ा रखते हैं तो जुमेरात का भी। नबी पाक कहते हैं मैं सोमवार ते जुमेरात का तां रोज़ा रखना वा कि सोमवार ते जुमेरात नूं अमल अल्लाह के दरबार च पेश हुंदे ने। मैं मुहम्मद की ख्वाहिश तमन्ना आरजू है कि जदों मेरे अमल पेश होण ते रोज़े की हालत च पेश हो। ते सरकार आंदे ने सोमवार ते जुमेरात नूं अल्लाह सब ते अमल कबूल करता है सवाए दो बंदियां तो, एक अल्लाह नाल शिरक करने वाला या दो मुसलमान जड़े आपस च नाराज ने। अल्लाह ने दी नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, खैरात कबूल नहीं, रुकू कबूल नहीं, सजदा कबूल नहीं, हत्ता यस्तलिहा, जिन्नी देर तक के दोवें बंदे सुलह नहीं कर लेंदे। यारों दा कोई अमल ही कबूल नहीं। इत्थे साड़ियां ईदां भी कबूल, साढ़े जुमे भी कबूल। सरकार आंदे ने सोमवार ते जुमेरात नूं भी अल्लाह ये जे बंदे दे अमल कबूल ही नहीं करता। तो इत्थे नमाज़ां भी 5 पढ़ते हैं कि उनदे नाल भी नहीं बोलता। अच्छा कई बंदे वेख किड्डे जाल हुंदे ने, मसीते नहीं आउंदे। मैं तू मसीते नमाज पढ़न जाया कर, नहीं मौलवी जी मैं नहीं उत्थे जाना। मैं क्यों? आखिर उत्थे वो भी हुंदा है। बंदा पूछे भी उनके नाल तेरा कोई टेंशन है, मसीत नाल तेरा की रोला है? मसीते ही नहीं जाते। यानी ऐसी दिल के अंदर कुफर। मैं एक दिन अपने पिंड गया, साडा पिंड सारा ही डोगरां दा है, तो बड़े कमुदे जे डोगरां दा ये कह लो। मैं गया ना पिंड, तो नंबरदार ने जो पिंड का मेरा मामा है, उन्हें ना यानी अम्मी मेरी का मामा सी, तो अगों उन्होंने बेटा है। होया कि मसीते नमाज पढ़न आया, तो अजे उन्हें इंज नीति उन्होंने पता लग गया भी नाल वो दूजा खड़ा है, उन्हें उधरों सलाम फेरिया तो परली नुक्कर दे। अच्छा मैं तो वुज़ू करके आया, मैं भी उहदे मगर ही लगा गया। मैं उन्हें जाके बाहों फड़ लिया। मैं क्या तू मैनूं एक दस भी उहदे च करंट आया है? मैं तू उहदे नमाज तो पढ़, नमाज से किहड़ा उन्हें पिस्टल रखा जिहड़ा तैनूं मार देगा। कम से कम मस्जिद च आके तो दिल साफ करया करो। इत्थे मस्जिद च साफ नहीं, मौलाना बैठे ने ना या मैं बैठा या 2-3 उलमा, तो असीं आने यार 2 भरा लड़े ने, आओ इन्हां दी सुलह कराइए। अच्छा उन्होंने समझाया भी भाई सुलह च खैर है, नेकी है, आ तेरी सुलह कराई, तुर पैगा। ऐसे कुफर वाला दिल इन्हां लोकां दा। अद्धा को सफ़र होया तो उत्ते खलो जांदा अड़क बैठ के तरह। उन्हें हुण की होया, उन्हें मौलवी जी तुसीं दाड़ियां वाले बंदे सी, मैं तुहानूं मोड़िया नहीं, तो हुण तुसीं मैनूं लई जांदे जे, पर मेरी एक शर्त है। उन्हें कहा भी शर्त की है? आंदे मैं उहदे नाल सलाम नहीं जे लैना। मैं क्या होर हकीम है भी तेरी नबज विखाउण चलने, वेख इहनूं टीवी है कि नहीं है? भी चंगे मुअज़्ज़ज़ बंदे सुलह कराउण चल रहा कि मैं उहदे नाल सलाम नहीं लैना। बंदा पूछे कि किसी की कोई दाड़ी वाली वेख, किसी की कोई इज्जत वाली वेखो। हम वक्त दिल तुहाडे कदी भी इस पाक साफ नहीं हो सकते कि मर के सही होवोगे और कब्रां च जाके सही होवोगे। कदों दिल साफ करोगे? कदों मामे नूं मामा समझोगे, चाचे नूं चाचा समझोगे, कदों फुफी नूं फुफी समझोगे, मासी नूं मासी समझोगे? ये कदों कदूरतां दूर होणियां? किन्ने बंदे। अच्छा चलो आखिरी गल मैं कर रहा, मैनू बुखार भी है तो मेरी तबीयत भी खराब, जिन्नी तुसी मुहब्बत नाल आए जे, मैं बड़ी मुश्किल बोल के तुहाडे तक मैसेज पहुँचाया है। हुण कई बंदे इंज दे ना अजीबो गरीब दिन रखते हैं, सोच भी अजीब है, यानी माइंड भी अजीब है। औरतों का तो बंदियां का कम अज़ कम रोज़े आ गए ना। पिछले रमज़ान तो हुण तक किन्ने बंदे दुनिया छड़ के चले गए, रमज़ान ही नसीब नहीं होया। और अजे भी जिन्ने दिन बाकी ने 4 दिन पते इन्हां दे विच खरे किन्ने किन्ने चला जाना है, तो तुहाडा किबला फिर भी दुरुस्त नहीं होएगा।
دل سے نرمی پھر بھی نہیں آئے گی. تو خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، نبی پاک نے اپنے پروانے نو 7 حکم جاری کیتے نے. میں تیرے سامنے صرف 3 ہی عرض کیتے نے، کدی زندگی رہی تے باقی 4 دساں گا. سرکار آندے نے آمارانی بی حب المساکین، نبی پاک آندے نے نمبر 1 غریباں یتیماں مسکیناں نال محبت کریں. ماڑیاں دا بیلی بنی، اللہ تیرا بیلی بن جائے گا. اللہ اسألہ احدن سیّا، سوال نہ کریں، سوال کرنا بندے دی عزت سے فرق آ جاندہ ہے. اگر عزت نال جینا چاہنا ہے سوال تو بچ جاویں. اور تیسری چیز ان اصل الرحم و ان ادبرت، سرکارہ دے رشتے ناتے جوڑی، اللہ تینوں جنت دا وارث بنا دے گا. یہ 3 گلیں یاد رکھو تے بڑیاں نے. اللہ مینوں تو انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.